A political row has erupted after a section of the 100 crore floating jetty being constructed by the ONGC at Betul collapsed, with questions being raised over accountability for the project. Aam Aadmi Party MLA Cruz Silva questioned the permissions granted for the jetty in his constituency, alleging that due diligence was not carried out before the project was approved. He said traditional fishermen from Betul had repeatedly raised concerns about the jetty's potential impact on the coastal ecosystem and had warned that the structure would not withstand the strong tides and waves during the monsoon. आता थिंगा ती फ्लोटिंग जेट्टी बांदलेली 100 क्रोजांची कित्याक लागून फकत तांकां एक्सेस इजी जावपाक रस्त्यान येवपाक पड म्हूण ते थिंग शॉर्टकट येवपाक 100 क्रोज ते म्हणले थिंगा तेमी एनवायरमेंट क्लियरन्स घेतलें डावटा टेक्निकल कितें तेमी एप्रुवल सोडून घेतलें वो ते सेंट्रला प्रोजेक्ट तांकां जाय तशें केलां एक पासून म्हाका दिसना तांकां क्लियरन्स आहा म्हूण लायसन्स आहाय म्हूण तेजी एन्क्वायरी जावपाक जाय बरें आहाय काय तिंगा कोण ते डिजायन कोता तें सगळें थिंग कंडिशन चोयलें कित्याक आमी जाणें आमगे ट्रेडिशनल फिशरमॅन जाणें ट्रॉलर झोन तो सामको डेंजर एरिया आहा थिंगा तुमी जाणा आसतलो कितले वेव्स येताय कितलो प्रेशर आसता थिंगा सामको थिंगा तुफान जाता कितले थिंगा ट्रॉलर्स पासून भितर बुडलो आहाय आनी आमी सदां डिमांड करताले कितें तांकां सेफ्टी दियाय पूण ट्रॉलर्स ओनरां ट्रॉलर ते काम भितर वर्कर्स काम करता तांकां सेफ्टी दिवपाक पूण तांकां सेफ्टी दिनासतना हे ONGC तांकां VVIP कोण येताय तांकां फ्री एक्सेस 100 क्रोज ते म्हूण तांकां दिताय सो आमी डिमांड केलो तो ते लोकां पासो ते कोन्हे हेजी आतां कोलॅप्स जाता तेजी एन्क्वायरी जावपाक जाय तांकां लायसन्स आहाय काय न्हय आतां 2021 कितें NGTन ऑर्डर दिल्ली ते ट्रेनिंग वॉलाचें तुमी बांदाय पूण एनवायरमेंट क्लियरन्स घेयाय म्हूण पूण आयज पासून कांयच फायल मूव जालो ना पूण हेंचे रोखडे 5 दिसां भितर जाता एनर्जी वीक जालो काय फाटाफाट तेंगे सगळे फायल पास जाले आनी ते तेंचे पासत तें काम केलें सो लोकां पासत कांयच ना थिंगा जरी तर हे आमचे आतां गव्हर्मेंटाक पळोवंक बरें थिंग कितले प्रेशर आहा तो कितले थिंगा डेंजरस एरिया ती कित्याक थिंग कोणाच्यान कंट्रोल करपाक जायना आनी आमच्या आतां ऑगस्टान ट्रॉलर्स ओनर्स ट्रॉलर आमगे भायर सकले लेबर्स येतले एक ट्रॉलर म्हाका 20-30 जावन तरी तेजे वर्कर्स आसताय तेंगे लायफ डेंजरान घान ते तूं जाणा आसतो ते मावताक सामकें नॅरो तें भितर भायर भितर वचपाक जायना थिंगा आनी वयता आसतना जाय रिस्क घेवन ते वयताय सो हेंचे पयलीं चिंतपाक जाय आसलें हे 100 क्रोज थिंग म्हणो परत म्हाका दिसता हेच तेन्ना आमचो एस्टिमेट ओन्ली 20 क्रोज कितें आहलो ट्रेनिंग अजून बांदलो ना अजून पासून ते एनवायरमेंट क्लियरन्स घेवपाक मुखार वचना आतां एसएम लास्ट 4.5 years इतले एसएम हांव जावन बाणावली MLA आमचो वेन्झी जावं दोगांयनी आमी अशी कंटिन्युअस गेलो हे ट्रेनिंग वॉल बांदाय म्हूण पूण म्हाका दिसता कित्याक तेंचो प्लॅन आनी डिफरंट आहा आमच्या फिशरमॅनाक हेल्प करपाक कांयच ना सो आमकां ते सांगोय सो तांकां म्हाका तेंची मोती आहा की ट्रेनिंग वॉल बांदिश न्हू हे फिशींग एक्टिविटी बंद पडल्यार पडो पूण आमगे ONGC उरल्यार पुरो ONGC कोण VVIP येताय तांकां बऱ्यो फॅसिलिटीज मेळ्ळ्यार पुरो लोकांक दाखोवपाक आनी इतले पयशे वेस्ट कोताय ते वेस्ट जावन दी ते तेंगे कांय वचना गव्हर्मेंटाले आमले वयता ते पर्सनल कांय वचना ते. Meanwhile, Kavelosi Sarpanch Dixon Vaz took a dig at Benauli MLA Captain Venzi Viegas of the Aam Aadmi Party, questioning his silence over the collapse of the jetty. Vaz said the project indirectly affected the Benauli constituency as it shares a common coastline with Betul. He further stated that since the jetty impacted the livelihoods of fishermen from two major South Goa constituencies, both represented by Aam Aadmi Party MLAs, the two legislators should have worked together to address the concerns instead of remaining divided on the issue. So Betul Portacher, I think in last year I collector बरयलें under disaster management आणि हांवें बरयल्लें आनी हांवें सांगलेलें हो तिका एक आमच्या लोकांक एक्चुअली कितें जालें ग्राम सभा आमच्या नोंदणी हाडलो पूण तो म्हाका लागना पूण म्हणजे आमगेले कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑपोजीट ते बेतलान बट डायरेक्ट इफेक्ट आमच्या फिशरमॅन जाता जेन्ना ग्राम सभाक आमचे बरें हाडलो तेन्ना हांवें तें बरयल्लें डायरेक्टर कलेक्टराक अंडर डिजास्टर मॅनेजमेंट ही फ्लोटींग जेटी पळय थिंग आहा इट इज व्हेरी डॅमेज आनी हाफ ती सिंकींग जाल्ली आहा हेजेर तुवें कितें करपाचें बिफोर एनी डिजास्टर
आतां काल चोयल त्या प्रमाणे व्हिडिओचेर हांव आयज इवनिंग वयतलो थिंगा म्हाका दिसता ती मोडोन पडल्या सी इट इज अ पार्ट ऑफ ONGC बट ONGC म्हळ्यार कितें ज्युरिडिक्शन ऑफ बेतूल पंचायत आनी आमचे कितें जाता दोनी आडेन आम आदमीचे MLA आहाय तशी आम आदमी आहा अशी आम आदमी आहा पूण तेजेर कांय उलयनाय ते हे सगळे भोंवताय टेबल घेवन भोंवताय 39 हे शेत पुरयला तें करला तें केलां हे डिझास्टर जातेचे कांय उलयनाय त्या जमनी पण कितें जाता न्हू त्या जमनीचे पयलीं धांवताय आनी मागीर कितें म्हणटाय हांवें शेत पुरयला हांवें हॉटेल काडला पूण हे डिझास्टर जावपासून तुमी आतां बोटीर काम केल्ले मनीस मरे एकलो तुका म्हणटा कॅप्टन दुसरो इंजिनियर तुका खबर आहा आतां दीस इज इफेक्टींग आवर फिशरमॅन हे आतां हे पण बुडला न्हू तेंय तेम करपा जाय तेसय इश्यूचे कांय नाय आनी बरें जालें थिंग आतां म्हाका दिसता ऑयल बी कांय ना ऑयल स्पील जाल्यार प्रॉब्लेम जाता आसलेलें सो आय रिक्वेस्ट ऑल द MLAs आनी पॉलिटिक्स तुगे सोड्या इलेक्शन वयतलीं तुमी हे पयलीं सॉल्व कराय वीच इज युअर कॉन्स्टिट्युन्सी दीज इश्यूज हॅज टू बी डिबेटेड ऑल इन द असेंब्ली नॉट ऑन द स्ट्रीट सो आय एम रिक्वेस्टिंग बिफोर एनी बिग डिझास्टर हॅपन तुमी करा तुमचें काम लोकां रस्त्यार हाडनाकाय रस्त्यार लोकां हाडपाचें जाल्यार तुमी असेंब्ली कित्याक वयताय तुमचें काम असेंब्लीक लोकांक तुमचे कडेन काम जायना म्हणटकीर तुमी लोकां रस्त्यार हाडटाय